Ako si Chari. Usa ka full-time nga virtual assistant. Halos 24/7 ko sa trabaho. Mao nga walay tulog og stress kada adlaw bisan sa balay. Hibaw-an ako nga tungod sa stress. Nahurot dayon ng nutrients sa akong lawas. Mao nga stress tabs akong gainom. Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo, nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og nakafocus bisan ko nga usa ka VA mabuga. Busa sulay usab ang stress tabs. Vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone? Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ug mohanap na akong mata. Ako pud, usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka, naanay iBerry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sigig gadgets. Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold. Mas klaro na akong pananaw. Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw. iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With Alpha, Beta, Gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, so coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako bilib. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. MX3 Capsule. Dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be extraordinary with MX3. Alang sa komportable nga pagbati ni lolo og lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, ug deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress. When you love, you caress. PH Care, gentlest care, safe gamitin everyday. PH Care, cooling care, for icy cooling feeling. PH Care, our gentlest care for every Filipina. Versus previous formulations with regular use. Mga kasama, para sa kada Pilipina, ani ay mensahe gikan kang Bel Mariano. Sa gabal sa trabaho ang hawoy, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan nako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farex B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor. Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw. What if your phone could be your front row seat? Playtime Entertainment launches PT Idol. Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here. Where talent takes the spotlight. Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness. Playtime Entertainment. Born for happiness. Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol ni ini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck, and back pain. Mga ka-senior, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance Same nutrition, half the price. versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko. May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advance na. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle. Stand out, mga guapa. No apologies, ishagit pa, guapa. It's giving confidence, Myra era. We are G22, P-Pop's female alphas for Myra E. Step into your Myra era with the top skin vitamin. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E. Filipina, hindutak out of one guapa to another. It's giving confidence, Myra era. D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment
now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.